السلام عليكم متتبعين الكرام. اليوم بحول الله وقدرته سوف نقوم بحل امتحان محلي للغة الفرنسية. فلنبدأ على بركة الله. Aujourd'hui, nous allons passer un examen local de français. Commençons à la بركة الله. بالنسبة لمن يريد الامتحان، سأترك لكم الرابط في الوصف. Pour ceux qui souhaitent passer l'examen, je vais laisser le lien dans la description. Rabat, le 15 janvier 2018. Les élèves de la 3e année collégiale, lycée collégial, El Amana, Agdal Rabat, à Monsieur le directeur du collège El Amana. Objet, demande d'autorisation. Monsieur le directeur, notre groupe sollicite votre autorisation pour organiser une fête de fin de semestre, le 30 janvier 2018. À cette occasion, nous aurons besoin d'une grande salle bien équipée. Vous trouverez, 6 juin, le programme complet de l'événement ainsi que le nombre des invités. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugerez utile. Dans l'espoir d'une réponse favorable, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures. Les élèves de la 3e année. سيدي المدير الفاضل، يطلب مجموعنا من طلاب السنة الثالثة الإذن بتنظيم حفل تخرج نهاية الفصل الدراسي يوم 30 يناير 2018. ولهذه المناسبة سنحتاج إلى قاعة كبيرة مجهزة بشكل جيد، وستجد مرفقا البرنامج الكامل للحفل وعدد المدعوين، ونبقى على استعداد لإيضاح أي تفاصيل أخرى ترونها ضرورية. متمنين الموافقة، نتقدم بأسمى التحيات والاحترام. طلاب السنة الثالثة. I. Compréhension de l'écrit. De quel genre de lettre s'agit-il? Lettre de vœu. Lettre de demande d'autorisation. Lettre de remerciement. La bonne réponse est lettre de demande d'autorisation. السؤال 1. ما نوع الرسالة المذكورة؟ رسالة تهنئة. رسالة طلب إذن. رسالة شكر. الإجابة الصحيحة هي رسالة طلب إذن. 2. Complète le tableau suivant. L'émetteur. Les élèves de la 3e année collégiale. Le récepteur. Monsieur le directeur du collège El Amana. L'objet. Demande d'autorisation pour organiser une fête de fin de semestre. Lieu date. Rabat. Le 15 janvier 2018. 2. أكمل الجدول التالي. المرسل. طلاب السنة الثالثة المتوسطة. المرسل إليه مدير مدرسة الأمانة الثانوية. الموضوع طلب إذن لتنظيم حفل تخرج نهاية الفصل الدراسي. المكان التاريخ الرباط 15 يناير 2018. 1. Pour quelle raison ces élèves demandent l'autorisation du directeur? Ces élèves demandent l'autorisation du directeur pour organiser une fête de fin de semestre. Deux. Qu'est-ce que l'émetteur a ajouté en plus de lettres? L'émetteur a ajouté le programme complet de l'événement ainsi que le nombre des invités en plus de la lettre. 1. لماذا يطلب هؤلاء الطلاب إذن المدير؟ يطلب هؤلاء الطلاب إذن المدير لتنظيم حفل تخرج نهاية الفصل الدراسي. 2. ماذا أضاف المرسل؟ إضافة إلى الرسالة، أضاف المرسل البرنامج الكامل للفعالية بالإضافة إلى عدد المدعوين إلى جانب الرسالة. 3. Relève à partir du texte la formule d'appel. Monsieur le directeur, la formule de conge. Dans l'espoir d'une réponse favorable, nous vous prions d'agréer, monsieur, nos salutations les meilleures. 3. انقل من النص صيغة المخاطبة. يا سيد المدير، عبارة الوداع، متمنين الرد الإيجابي، نرجو منك قبول فائق الاحترام.
Un élève demande à son professeur l'autorisation de sortir. Donc la phrase est « demande autorisation ». Je voudrais t'inviter à la fête. Donc la phrase est « invitation ». Je vous remercie du fond du cœur. Donc la phrase est « remercie ». Un garçon demande à son frère l'autorisation de porter son costume noir. Donc la phrase est « demande autorisation ». Tu veux aller à la plage ce dimanche? Donc la phrase est « invitation ». Je désire vous faire part de mes remerciements. Donc la phrase est « remercie un ». يطلب تلميذ إلى أستاذه الإذن بمغادرة الصف. الجملة هي: طلب إذن، أريد دعوتك لحضور الحفلة. الجملة هي: دعوة، أشكركم من قلبي العميق. الجملة هي: شكر، يطلب صبي أخاه الإذن بارتداء بدلته السوداء. الجملة هي: طلب إذن، هل تريد الذهاب إلى الشاطئ يوم الأحد؟ الجملة هي: دعوة، أرغب في إبلاغكم بشكري وتقديري. الجملة هي: شكر. Deux complètent le tableau suivant. Situation. Un élève remercie son camarade de lui avoir prêté son stylo. Énoncé. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir eu la gentillesse de me prêter ton stylo. Énoncé. Merci beaucoup, cher ami. Tu m'as rendu un grand service. Situation. Un élève exprime sa gratitude envers son cher ami pour lui avoir rendu un grand service. Situation. Une fille demande à sa mère l'autorisation de naviguer sur Internet. Énoncé. Maman, est-ce que je pourrais avoir ton autorisation pour naviguer sur Internet, s'il te plaît? Situation. Samir invite son ami d'aller au cinéma. Énoncé. Hey, ça te dirait d'aller au cinéma avec moi? 2. أكمل الجدول التالي. الوضعية: يشكر تلميذ زميله على إعارته قلمه. العبارة: شكرا جزيلا لك على تفضلك بإعارة قلمك. الوضعية: يعبر تلميذ عن شكره وعرفانه لصديقه العزيز على إجرائه لخدمة كبيرة. العبارة: شكرا لك يا صديقي العزيز، قدمت لي خدمة عظيمة. الوضعية: تطلب فتاة من أمها الإذن بالدخول على الإنترنت. العبارة: يا أمي، هل ممكن أحصل على إذنك للدخول على الإنترنت من فضلك؟ الوضعية: يدعو سمير صديقه لحضور السينما. العبارة: هيا بنا نذهب سويا إلى السينما. 3. Complétez le tableau à partir de la liste suivante. Merci infiniment. Merci, mon ami. Je vous suis très reconnaissant. Je vous remercie infiniment. Remerciement avec intensité. Je vous remercie infiniment. Je vous suis très reconnaissant. Remerciement sans intensité. Merci infiniment. Merci, mon ami. 3. أكمل الجدول من القائمة التالية. شكراً لا نهائياً. شكراً لك يا صديقي. أشعر بالامتنان العميق لكم. أشكركم بلا حدود. الشكر بشدة. أشكركم بلا حدود. أشعر بالامتنان العميق لكم. الشكر بدون شدة. شكراً لا نهائياً. شكراً لك يا صديقي. Cher. Nom de l'ami. J'espère que tu vas bien. Les vacances d'été approchent à grands pas et je me demandais si tu serais partant pour les passer ensemble. Ce serait vraiment chouette de partager ces moments avec toi. On pourrait découvrir de nouveaux endroits, se détendre à la plage
profiter du soleil et faire plein d'activités sympas. Ce sera l'occasion parfaite de se retrouver, se ressourcer et créer des souvenirs inoubliables. J'espère vraiment que tu pourras te joindre à moi, dis-moi vite si ça te dit, et on pourra planifier notre séjour ensemble. J'ai hâte de passer des vacances de folie avec toi. En attendant ta réponse, je te souhaite une super journée. Amicalement, أيها اسم الصديق، أتمنى أن تكون بخير. إن عطلة الصيف قادمة بأقدامها، وكنت أتساءل إذا كنت مستعداً لقضائها معاً. سيكون رائعاً جداً مشاركة هذه اللحظات معك. يمكننا اكتشاف أماكن جديدة والاسترخاء على الشاطئ والاستمتاع بأشعة الشمس والقيام بالعديد من الأنشطة الممتعة. سيكون هذا الوقت المثالي للالتقاء والاسترخاء وخلق ذكريات لا تنسى. أتمنى حقاً أن تنضم إلي. أخبرني بسرعة إذا كانت الفكرة تعجبك لنخطط لرحلتنا معاً. أتطلع لقضاء عطلة مجنونة معك. أتمنى لك يوماً سعيداً حتى أعرف ردك. بأطيب المودة. اسمك.